without further ado, I will start to introduce our speaker for today. So his name is Encik Ahmad Azyzee Ahmad Nizar. So he will be discussing on solar technology with the subtopic exploring solar energy. So Encik Azyzee currently serves as an instructor at SHRDC. And as you can see on the left side of the screen here, this is only one of his license or certifications because he has quite a long list actually when I checked. He has a level 2 Malaysian Master in Mechatronics from Germany, and he has a diploma in mechanical engineering and also pengurusan latihan vocational. Alright, so I think Encik Azyzee, I can stop sharing my screen so you can start sharing yours and start your presentation. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera to all participants for today. So let me brief myself. My name is Ahmad Azyzee. I'm a trainer for a solar installer. I'm with SHRDC already for 18 years. Solar installer instructor since 2014. Okay, so I was born in Kuala Lumpur. Now I live at Sungai Buloh. So that's a bit about myself. Hopefully all of you are sihat, take care of yourself. So jaga diri and jaga semua. So today SHRDC Technology Transfer Session. So we will talk about exploring solar energy lah. Which the topic I will go through design and installation of grid connected PV system, photovoltaic system lah. Okay, so the content mainly ada 5 topik lah, 5 topik: introduction, how solar energy works, the design, PV installation, and then after that, by the end of the session, kita akan ada Q&A lah. Okay, so we go on through introduction. Okay, Malaysia is a country that is gifted with the diversity of energy resources, including fossil fuel as well as various renewable energy sources. So what is fossil fuel? Fossil fuel such as petroleum, coal and natural gas. Malaysia ada banyak benda-benda ni, petroleum, arang batu, natural gas. Okay, so renewable energy, so why it is important? Antara sebab yang penting lah, the main important things is it helps to reduce the pollution. Okay, so solar ni one of the renewable energy yang kita boleh guna pakai, and the demand for electricity is very high, sebab tu penting lah. Okay, Malaysia has the advantageous values in developing its solar energy due to its location in the equatorial zone, dalam zon khatulistiwa. Kita dekat dengan garisan khatulistiwa. So because kita ni dah blessed dengan natural tropical climate, kita ada sunshine, matahari for about 12 hours per day, 12 jam satu hari, pukul 7 pagi sampai 7 petang. So kita ada matahari yang penuh lah, separuh hari tu kita dapat matahari. Okay, so kenapa solar akan save cost untuk electricity lah. Nak bandingkan kalau kita sekarang ni TNB uses petroleum, coal, arang batu untuk produce electricity. Okay, dan electricity demand now very high. Mainly now kita dalam MCO, PKP, semua duduk kat rumah, semua online, semua pakai elektrik, semua bising, electrical bill rise. Okay, kalau kita tengok dekat sini solar energy capacity in Malaysia from 2011 to 2020. In 2011 tak ni lagi. But up to 2020 last year, kita punya capacity dah reach sampai 1493 megawatt. Okay, so it is growing lah, makin lama makin tinggi. So demand is very high. Kalau kita tengok dekat BSKL, share market untuk company solar pun sangat bagus. Okay,
So there is two type of PV solar system yang akan saya cerita kat sini. Ada dua jenis, grid connected dengan off grid. Okay. Tapi yang kita akan cerita for today is grid connected PV system only. Off grid maybe another session lah. Maybe another session, not for today lah. Okay. So how does solar energy works? Okay, kalau kita tengok dekat dalam screen yang saya share ni, dia ada 5 step. So step 1, sunlight activates the panel. Okay, see the sunlight, okay, they activate the panel. So this sunlight actually we need only the light only. Kita tak nak panas dia. So solar ni tak suka panas. Panas ni dia punya musuh lah, enemy. Okay, the heat will reduce dia punya performance lah. Actually kalau yang bagus biar dia sejuk. So pagi kita akan dapat full performance. Okay, step 2, the cell produce the electrical current. Okay, this solar module will produce electrical current lah. So dia akan produce DC current. Okay, DC current ni same like kita punya bateri. Bateri kita semua pakai DC. Okay, kita ada dua jenis electrical, AC and DC. So DC adalah bateri, AC yang kita pakai kat rumah lah. So macam mana kita nak pakai solar ni dekat rumah? So when we produce DC, kita convert ke AC. Okay, the electrical is converted, step 3. So yang convert electrical ni inverter lah dalam main panel kat sini. So kalau kita tengok ada main panel, so dalam main panel ni dia ada inverter tu. So this inverter will convert DC current to AC current. Okay, so dah converted to AC current, barulah kita boleh pakai dekat kita punya electrical appliance dekat rumah lah. And then main panel also dia akan connect to the grid. Okay, dia akan connected to the grid. So step 5 kita ada a net meter. It will measures the usage lah. Sama ada kita pakai ke, kita hantar ke grid. Hantar ke grid means kita boleh jual ke TNB. Let's say kalau kita tak duduk kat rumah, kita pergi jalan-jalan ke, holiday, tapi sekarang tak boleh lah. Sekarang banyak pakai. So it will reduce our bill lah. Kalau kita pergi jalan-jalan, tak ada orang kat rumah, the electrical will still be produced. Tapi kita jual dekat TNB. Okay. So far okay. So let us see the design. The design, firstly kita akan tengok the site evaluation for the design. So evaluating the site, kita kena evaluate site dulu untuk kita tahu berapa kapasiti solar yang sesuai untuk kita gunakan, berapa kapasiti solar yang boleh kita provide untuk kawasan tersebut, rumah ke, ladang ke, padang ke. Okay, so apa yang kita nak evaluate? Is the installation site free from shading? Maknanya shading. Shade ni bayang-bayang. Shade is the enemy of solar. Tak ada. Bila ada shade, kita punya electrical tak boleh nak produce. Okay, kita kena tengok trees, building, any other obstruction that will shade our panel lah. Can the PV system be oriented for good performance? Either kita punya PV system tu boleh oriented, maknanya kita nak letak hala ke mana, okay, untuk dapatkan performance yang baik. So does the roof of property enough area to accommodate the solar array? Okay, bumbung tu cukup besar tak? Okay, so berapa besar bumbung, jadi berapa kapasiti yang kita boleh ada. If the array will be roof mounted, what kind of roof? Bumbung pun kita kena check jenis-jenis bumbung, keadaan dia okey ke tak, dah buruk sangat ke, kena tukar bumbung ke, okay, kena buat bracket baru ke. Okay, so mounting location. Next, mounting location. Solar modules are usually mounted on a roof. Okay, if roof area is not available, PV modules can be pole mounted, ground mounted, wall mounted. Okay, tak ada bahagian bumbung, kita boleh buat tiang, boleh bubuh atas tanah, boleh pasang dekat dinding. Okay, so macam-macam boleh buat lah sebenarnya. Okay, depends. Okay, shading. Shading, photovoltaic arrays are adversely affected by shading. So shading ni memang dia punya enemy lah, musuh dia.
So a well-designed PV system need clear and obstructed access to the sun rays throughout the year. So kita kena check shading ni sepanjang tahun. Berapa banyak matahari yang kita boleh terima. Okay, even small shadow such as the shadow of a single branch of a leafless tree can significantly reduce the power output of a solar module. Satu ranting yang ada daun penuh pun boleh ganggu kita punya solar system. Okay, shading from the building itself. Okay, bila building ni contoh atas bumbung, kita ada skylight, kita ada exhaust fan. So boleh jadi juga walaupun dia tutup sebahagian dia, sekecil bahagian dia, tapi rugilah sebab kita tak boleh nak produce electrical kat situ. Okay, apa yang buatkan kita, macam mana kita nak check shading ni? Ini adalah alat yang kita gunakan untuk check shading dekat area yang kita nak pasang solar tu, berapa shading yang dia ada sepanjang tahun. So alat dia adalah solar pathfinder, and this solar pathfinder dia memang terror lah. Dia boleh check the whole year from January up to December. So kita boleh nampak, contohnya macam sini kita dah nampak ada building kat sini. So kat sini this is the shading area untuk bulan-bulan ni. Ni ada bulan-bulan. So daripada sini kita boleh tahu berapa banyak yang matahari yang boleh terima. Okay, and our sun, dia bukannya tetap sangat tempat dia, dia beralih-alih. That's why our time also different. Okay, so the orientation, Malaysia latitudes by conventionally wisdom PV modules are ideally oriented towards the south, true south. Sebabkan matahari kita, okay, dia akan timbul daripada east, daripada timur, and the rest dekat west, dekat barat. So dia naik daripada timur ke barat, jadi panel kita cantik kalau letak dekat south lah, bahagian selatan. Okay, dan kita kena tilt dia, kita kena bagi angle dalam 20% untuk kita dapat 95% dia punya full power. Okay, paling cantik kalau mendatar lah, maknanya dia full horizontal. Tapi nanti kalau hujan bertakung kat atas tu, rosak pula panel. So flat roof work well because the PV modules can be mounted on frame and tilt up towards true south. Maknanya kalau flat roof, maknanya kalau bumbung yang rata, tak ada masalah. Kita boleh susun dia ikut suka kita lah. Tapi kalau bumbung rumah kita macam normal punya, so kita kena tengok dia menghadap mana. Okay. Okay, roof type. For roof mounted system, typically composition shingles are easiest to work with. Slate and tiles roof are the most difficult. Yang kita banyak kat Malaysia ni kita pakai tile roof lah. Tapi memang banyak pasang dah. Nevertheless, it is possible to install PV modules on all type of roof. Boleh pasang dekat apa-apa jenis pun. Kita ada mounting kita yang berpelbagai jenis untuk each type of roof. So building integrated PV system, PV modules which can be integrated into the roof itself might be considered for new construction or for an older roof in need of replacing. So ada satu lagi jenis yang kita panggil building integrated PV modules. So yang ni dia gantikan bumbung yang sedia ada. Means kalau katakan rumah baru kita nak buat, kita tak nak pakai bumbung, kita pakai PV module ni sebagai bumbung. Ataupun rumah lama sangat, bumbung dia nak kena tukar, kita gunakan PV modul ni sebagai bumbung kita. Okay, ini kita panggil BIPV lah, Building Integrated PV. Okay, now kita tengok the system, photo PV system types. So PV system types, most new PV system being installed in Malaysia are grid connected. Okay. So many grid-connected PV system are also being installed in commercial or public facilities. So apa yang banyak yang pasang dekat Malaysia sekarang adalah grid-connected. Okay, kita ada tadi saya cerita, kita ada off-grid dengan kita ada grid-connected. So off-grid ni yang pakai bateri, dia tak connect ke grid. So means yang ni dia akan gunakan bateri untuk power up rumah kita lah. Maknanya kalau time matahari tak ada, kita akan gunakan bateri. Tapi yang grid-connected bila power tak ada, grid akan supply power lah. So kalau means every time tu kita akan ada power, still ada power. Cuma bila kita gunakan solar, the cost will be reduced lah. Okay. So building with PV system, kalau kita tengok kat sini,
Ni TMB building. So kat sini Tesco, Tesco dia dah pasang solar. Okay. Ini universiti UTM KL. So dia punya bumbung solar ni parking lot dia buat bumbung solar. Okay, this is our solar farm. Okay, bukan saja kat atas bumbung, kita ada solar farm, ladang solar. Biasa kita ternak binatang, ternak ni tanam buat ni kan. Sekarang ni kita ternak elektrik. Okay, solar farm dekat Bukit Tanjung ni yang terbesar lah dekat Malaysia. Okay, dekat Gurun Kedah pun besar. This is the first biggest ni yang kat Gurun. And then sekarang dekat Bukit Tanjung 12 Sepang, solar farm. Okay, so the system component mainly ada 7 komponen yang penting lah. Solar yang pertama sekali solar PV module tadi yang terima matahari. Yang kedua array mounting rack, dia punya rack untuk pegang solar tadi. Grounding equipment, mesti ada grounding equipment, takut solar kita terbakar pula, rosak ke, current besar sangat. And then kita ada combiner box. Combiner box ni semua kita punya peralatan elektrik kita masuk ke dalam combiner box lah. Kita punya sambungan wire. Surge protection ni kalau ada lebihan arus kita daripada ni pun letak dalam combiner box. And then kita ada inverter. So inverter ni tadi yang tukar daripada DC ke AC, yang convert daripada current DC ke AC. And then last sekali kita ada meter, kilowatt-hour meter untuk kita kira berapa banyak kita punya usage ataupun berapa banyak kita supply current ke grid. Okay, this is the schematic diagram for grid connected PV system. Okay, kalau tengok tak banyak pun. So kalau kita belajar pun sebenarnya tak adalah susah sangat. So dia mula daripada from the left side kita ada solar array. Okay, dia masuk dekat disconnect ni switch lah. And then yang main dekat dalam rumah adalah dia punya inverter. So dia convert ke AC and then dia terus pergi ke grid. Sebelum ke grid kita ada utility kilowatt-hour meter lah untuk ukur kita punya penggunaan electrical. Okay, so now kita nak tengok system installation. Okay, tadi dah design macam mana nak buat. So nak install tu untuk solar module. Okay, so we look at the solar module. Solar module is the heart of the photovoltaic system in the solar module. Okay, ni jantung dia. Tak ada solar module, tak bergerak jantung. Tak ada current, tak ada apa yang kita nak hasilkan. Okay, so must have the heart, baru boleh jalan sistem. So photovoltaic cells are wired together by the manufacturer to produce the solar modules. Photovoltaic cell ni satu-satu bahagian kat dalam modul ni satu modul. So setiap satu bahagian ni dia punya sel. Okay, sel ni dia sambungkan banyak-banyak, dia akan jadi satu modul. So solar modules are wired together in series to form string. String of module are connected in parallel to form an array. Okay, so kita sambungkan secara series, kita sambungkan secara parallel. Untuk apa? Untuk kita dapatkan voltage dan current yang kita perlukan. Contoh macam kita gunakan bateri. So solar modules ni sama macam bateri yang kita gunakan, sel bateri. Bateri AA, AAA tu yang kecil-kecil tu. So kalau kita tengok dalam remote control car kita masuk yang selalu kita main masa kecil-kecil tu. Dalam remote control car tu ada 6 biji bateri. So bateri tu dia susun 2-2-2. Kenapa dia susun 2-2-2 tu? Untuk dia dapatkan voltage dalam secara siri dan secara paralel. So secara siri kita akan dapat voltage yang berbeza, secara paralel kita akan dapat voltage dengan current yang berbeza. Okay, dalam paralel kita dapat voltage yang sama tapi kita dapat current yang tinggi kan. So itu berbalik pada basic asas pada electrical lah. Okay, so kita susun ni supaya kita dapat voltage dan current yang kita perlukan. Array mounting rack. Okay, untuk installation kita perlukan array mounting rack. So array mounting rack ni ada pelbagai jenis. Array are commonly mounted on roof on steel poles set in concrete. In certain application they may be mounted at ground level or building walls. Okay, boleh jadi kat dinding, boleh jadi dekat mana-mana bahagian lah. So kita pasang tiang kalau tak boleh pun. Okay.
kat tanah senang lah. Solar module kat tanah macam contoh dekat solar farm. So solar modules can be also mounted to serve as part of a shade structure such as patio cover. Boleh jadi sebagai bumbung untuk kebanyakan kita pakai parking lot. Kalau tengok dekat hospital banyak pakai untuk buat parking lot. Okay, on roof mounted system, the PV array is typically mounted on fixed rack. Kita ada fixed rack, okay. So rack ni dia kita masukkan kat bawah tile apa semua ni untuk pasang solar array ni lah. Okay. Okay, grounding equipment. So kita perlukan grounding equipment sebab grounding equipment ni dia provide low resistance path from your system to the ground to protect your system from current surge, from lightning strike or equipment malfunction. Okay, grounding also stabilize voltage and provide common reference point. Biasanya kalau kita tengok ada kilat. So kilat kalau kat bangunan-bangunan tinggi biasanya dia ada bubuh lightning arrestor. Kenapa? Untuk elakkan bahagian-bahagian lain yang kena kilat. So kita punya PV modules ni dia produce current, so dia memang akan attract kilat ni lah. Okay, so bila dia attract kilat, dia akan jadi electrical surge. So kita kena buat grounding, kita kena buat grounding. So di mana kita groundkan current yang berlebihan tu masuk ke dalam tanah balik. Okay, supaya kita punya sistem kat dalam rumah tu semua selamat. Okay, combiner box. Tadi saya dah cerita sikit, combiner box ni dia kumpulkan semua wire-wire, dia punya komponen-komponen electrical yang sambung untuk PV modules masuk kat dalam combiner box. Okay, sebelum pergi ke inverter. Okay, kalau tengok kat dalam box ni, this wire may be single conductor pigtail with connector that are pre-wired onto the PV modules. Semua wire-wire ni dia masuk kat dalam combiner box. Okay, ada yang bubuh dekat bawah PV modules, ada yang bubuh kat dalam bangunan pun ada. Okay, kita tengok pula inverter. Okay, so inverter for basic tasks of power conditioning, converting the DC power coming from the PV modules to AC power. So kita dah tahu tadi PV modules kita produce DC. Okay, so inverter tugas dia tukar kepada AC sebab kat rumah kita pakai AC. So the other thing yang dia gunakan inverter ni untuk pastikan kita AC kita cycle dapat 60 cycle per second, reducing voltage fluctuation, voltage yang kita datang stabilkan, ensuring the shape of AC wave is appropriate for the application. Okay, dia punya wave tu. Jadi tak adalah gangguan kejap ada api, kejap tak ada api. And lastly, kita punya kilowatt-hour meter. Kita punya kilowatt-hour meter. So ni yang canggih lah. Tak yang biasa yang kat rumah pun sama je. Lebih kurang sama je macam kita punya kilowatt-hour meter kat rumah. Okay. So on home with solar electric system, utilities typically install bi-directional meters with the digital display that keeps separate track of energy in both direction. Okay, so kita boleh dapat check berapa banyak penggunaan electrical kita lah untuk kilowatt-hour meter ni. Okay, sekarang kita tengok tentang SEDA. Siapa SEDA ni? SEDA Malaysia. SEDA Malaysia, the Sustainable Energy Development Authority, SEDA Malaysia is a statutory body formed under the Sustainable Energy Development Authority Act. Ini adalah badan yang bertanggungjawab untuk renewable energy. So solar ni dia pegang. So sertifikat dia keluarkan. Apa-apa semua dia. Net metering kena refer ke SEDA. Okay? SEDA yang uruskan semua. So SHRDC pula bagaimana? So SHRDC adalah one of the leading solar PV training center lah. Okay, kita dah train lebih daripada 700 participant, established in 2014. So maknanya start 2014 tu saya dah start buat solar ni lah dengan SHRDC. Okay. So boleh masuk website, boleh tengok dalam website SHRDC. Okay, ni student-student SHRDC, previous student SHRDC yang masa kita run kelas tu. Okay, this is a training program for 2021. Okay, kita ada banyak short courses untuk solar PV system.
Okay, bahagian atas. So ada 2 certification program from SEDA. That is design course. Design course ni ada 8 hari. Untuk installation and maintenance kita ada 4 bulan. Okay, so 4 bulan mainly installation ni yang SPM levels ke atas lah. And then design ni usually yang dah ada experience, dah ada degree, dah ada diploma. Okay, tapi I suggest untuk yang nak masuk, better take the installation and maintenance dulu. Kalau masuk design bukan tak boleh. Tapi agak jadi nanti sukar sikit lah. Tough, very tough. The design course walaupun 8 hari sangat tough. Okay. Okay, that's all untuk saya punya perkongsian hari ini. So, I open for Q&A. Alright, ada questions from Muhammad Munzir. Silakan. Okay, so Munzir tanya kawasan kursus di mana? Okay, kita punya kursus dekat Azyzee, dekat Shah Alam, section 13. Okay, kita punya site untuk practical pun dekat our building itself. Kita memang ada site untuk buat practical session. Teori, practical semua dekat Azyzee. Okay, so I share kalau tak ada apa, I share the quiz punya code dekat chat. Okay. So, which of the following accounts for the most energy used in a home? Heating and cooling yang ni yang paling banyak sekali, aircon. Okay, kalau dekat Malaysia, aircon lah. Heating ni air panas. Okay, air mandi. Okay, shower. Soalan nombor 2, if I install solar panel, what will my house still have electricity when the sun isn't shining? So, jawapan dia yes. Seorang dia jawab salah. Okay, yes lah. Tak ada solar tapi kita ada daripada bateri, backup bateri ataupun daripada grid. So, where do solar panel work best? On sunny state. Okay. Which of the following is not renewable energy? Okay, natural gas. Okay, dia bukan renewable lah. So, next question. Alamak. Which of the following that we check during site evaluation? All the above. Semua. Kita check mounting, kita check roof, kita check shading. Okay. So, next question. Which of the component is referred as heart of the PV system? PV modules. Okay, 8 player got right. So the equipment provide low resistance path for your system to protect system from current surge. Ini kita punya grounding equipment lah. What equipment will convert DC to AC? Inverter. Okay, ada 2 orang yang jawab tak betul. 9 player okay. Who is responsible to administer and manage the implementation of feed-in tariff? So SEDA Malaysia. Okay, dia yang bertanggungjawab. Okay. Untuk Akta 2011 So itu je 10 soalan. Hopefully semua okay. Okay, I pass back to you lah Marisa. So everyone else, thank you for coming today, for joining me. Thanks everyone. Alright. Okay, Marisa. Thank you very much. Alright, thank you Azyzee. Okay, so thank you everyone once again.